First was 2.460 kg. Double. Ano isi na bro? Ukod karir season ni pala ho. Ini so bro lisi lagi. Hello guys, good morning. Welcome to V1 Vlogs. Ya gari sao gari বহুত আহিছে. Aku eta আপোনালোকৰ মাজলৈ ফিশিং কম্পিটিশনৰ ভিডিও লৈ আহিছো. আমি দুধনৈৰ বাকৰাপুৰত আহিছো। আৰু চাই থাকক ধুনিয়া মস্তি ভিডিও। আৰু ইপিনে আছে নেকি ব্ৰ? ইফালে আছে। তেছম্বো to god Meghala fishing competition na pulhan dinu hi fishing road gila kiman ke kyon anat pai dia ha yeder achcha sine ramagana achcha to ha sari pas अरे गिला वो वादे 3 बॉल ये दे 6 5 फुट या दे 100 ये मायबा या दाइजक फिशिंग कॉम्पिटिशन दारी दुरी तिला परा माक्री 8000 ओए फलकरा उछलकरा आइले फलकरा चिन दाबो परे उल्टा हो जिवो ना फलकरा है करने रखो रे संगीत दल नोट करो रेसिबल परा Mas kita sih itu cuy. Kalau jangan lupa na. Một tư bật cho ta ngay không ra. Yang ini kenapa? Pura ek pak hoy dekhun na Pra ten luina ise na camping ten luina ise bali khabro khatap kini kita kha ke bela jakan jaran ne to wane tim koi koi mau ne
Ada ni ya, mana juga? Mendi banyak enggak? Silu ini mah. Yes kang pa. এটা ফার্স্ট প্রাইস নেকি বর্তমান হয়ে আছে বর্তমান কিমান হয়েছে ওয়েটটা 2 কিলো 460 গ্রাম 2 কিলো 460 Serial number Cispa Cihajar Sauspa Samtholai Wan Sim yang ini kawai doka Lagane lai cakap jat 5 লাখ না মামা Kene kawai 5 লাখ Serial number Samtholai ফার্স্ট প্রাইস 5 লাখ Ini beroleh cakap jat 6 লাখ ও হো 6 লাখ Kene kawai Serial number Cihajar Nyausta Lai Bukandai Kene beroleh cakap jat Mawan Sim dah kawai kawai ভিডিও Kene kawai হুমা বা নির্দিষ্ট Serial number Taufustan Serial number Cispa Katar Kene beroleh cakap jat Mawan Sim dah kawai kawai gini mah Kita pun kita kawai Ini cakap jat Mawan Sim dah kawai kawai Penu Palukka Bari Kamrup Assam near BKCC MEM 3 km from Sanmari Boko. কেমন মিতলে দে First prize না ya লটারি খেলার হবে Kapurnai ni লটারি খেলারে হবে Hari Kara Kolkata Datisa Hadalgini Kolkatuni. First prize tara Lakini. Second prize Laksa Adalsa. Third prize Laksa Adalmoa. Fourth prize Laksa. Fifth prize Adalkol. Terpadu ditipis. Second prize pa Alto. Third prize tara Adalkolge. Fourth prize tara Adalske. Tikiti Damara. না ব্রো ইফালে যাবলে ভালো হয় গ্রিপ নোয়া অবস্থা একেবারে পিছলে চলে মালাটা আছে Aro muksa doinga. দোকানে Sabotase Nibongge. ব্রিজটা পুরা পানিত লাগি গেছে না আর বরখিতে ভিজিছে ইফালে কিজানি মাছ পাইছে Kilo. রাস্তাটা অলপ ভাল হলে ভাল আছিল না ইফালে বেছি দূৰ নাই আৰু বোলে মান অলপমান আছে ইফালে ব্রিজটা পার হবা নিদিয়ে না ফেটা দিয়ে রাখিছে বা দিয়ে না Kauni bungauna. Ada bungauna. Pada skrin kai. Itnang barang de. Abang অলপ নাস্তা কৰি আছো না ব্ৰ গুড